ayun na. Ayun na. Uy, humila master, humila. Uy, yan na. Yan na. Humihila. Oh. Ay, grabe, laki to, laki to. Ito. Laki to, laki, malaki. Ito sana, karpa. Malaki to, malaki. Uy, ayun na kayo. Binig ko na, nakawala ata. Humihila master. Ay, laki, laki. Yun. Meron nga. Uy, laki. Ay, master, Yun. Master, yun o. Yo, laki. Ay, karpa. Karpa. Ayun, laki. Nakawala ata. Ayun o! Karpa, idol! Woohoo! Karpa! Karpa, idol! Yuhuu! Grabe, nakakarpa din! Ayun siya! Ayun o! Oh! Swerte! Nakakarpa! Sabi ko mga ganong hagis eh. Karpa talaga eh. Oh. Grabe o! Yan! Grabe! Woohoo! Karpa, mga idol! Ah, grabe! Wow! Yo! Yo! Safety na, idol! Oh, idol, safety na sa ano, Cagayan. Hirap na. Safety na dito. Baka makawala pa eh. Gandaan lang. Yan. Oh, grabe. Idol, kitang-kita naman yung ano. Grabe. Tapos may mga silver truck pa oh. Silver carp. Saka golden carp pa. Grabe. Ang sarap. Ang sarap niyan, idol. Yun. Aha. Oy! Nalikan pa. Grabe. Ayos. Okay pa sa right, mga idol. Yo! Shout out kay Karpa Koy. Yo! Amoy kuron mga master. Grabe. Yo! Baka mayroon pa. Karpa. Halos pa ulit. Ang dami. 4 minutes pa, Master. Okay na to? Tara master. Tulungan niyo ako. Tara, samahan niyo ako dito.